Second set sa ato ang quadruple bakbakan dire sa barangay Panoypoy, Consolacion, Cebu. Team Guadalupe versus team Jimboy Jade Jojo. Game 1, game 1. Okay na atong bakbakan dire sa barangay Panoypoy. Sponsor niya sa ato ang pinalanggang kapitan dire sa barangay Panoypoy nga si Cap Aris sa Balaba and his councilors. Organized nila ni Boss Joel Montalya o sa iyang pinalanggang asawang si Konsihal Rosalie Montalya. Okay, game 1 on the way. Serve JR Noco para uno. Tuara. Binumba sa irin ni Santoy. Mao ni comeback play sa team Guadalupe. Ay taon-taon din sila nga wala na makaduwa mga kaibigan. Side out ta. Okay na ato ang duwa based on 3 games niya. Kinsay makadaog og kaduha ni mao nay ma-champion serbisyo Jimboy para uno. Tuara, what a shot coming from Jada Arnoco. Side out. Santoy to serve. Tuara. Fire in the hole. Tuara. Counter strike ni Jojo. Botas si Santoy. Patay ang depensa ni Santoy Labra. Side out. Servisyo Jojo. Tuara, Konsal Giannoco. Post ni Jojo. Gipokot kaibigan, side out. Atong pasalamatan ng Jorkin Bambam Construction Supply sa ilahang paghatag og jersey sa mga players o sa mga vloggers. Agay! Timbre ni Jimboy, di mapunit. Wa kabantay si The Black Panda mga kaibigan, side out Igualis 0 pa ang atong score mga kaibigan. Igualis 0. Servisyo Jin Sakor para uno. Win! Uno! 0 na. 1-0. 1-5. Shout out sa Mother Gina Barbecue. Kaya nga nahimutang diha sa Giso, Mandawi City. Gipanaigihan nila ni Sir Jandre ang lamian nga barbecue. Mother Gina Barbecue mga kaibigan, ay kalimtin nyo. Konsihal JR Noco to serve. Agay Santoy. Agay Tokpod. Kuha nabasa ni Darlene. Agay Santoy Tokpod. Good item. Igualis ono na mga kaibigan atong score. Kini serbisyo Konsihal JR Noco para dos. The Black Panda may pabuto. Kuha pa. Two-shot combination ni The Black Panda. Wala. Hibirin po coming from Team Guadalupe. Puksit. Ay. Under the tunnel ang tira ni Konsihal JR Noco. Di madawat sa ahinsya mga kaibigan. Igualis ono kini para dos. Jimboy. Tok po ni Jin Sakor. Sinuklo ay Jimboy. Side out. Bola sa Team Guadalupe. Servisyo Santoy para dos. Lobo. Santoy tuara overhead ang tira. Tuara nagwara-wara may parang eroplano. Gusto mo sakay sa Philippine Airlines si Jimboy. Dos uno atong skora. Serve Santoy para tres. Out of coverage! Out of coverage! 3-1 na. Santoy to serve para 4. Para Lobo. Gipika ni Konsihal JR Noco. Di madawat sa ahin sa tirahan. Ilawom tunnel. Miyagi mga kaibigan. Side out.
Servisyo Jojo. Loh, pasok ang tira ni Siantoy, side out. Single na, single. Okay. Servisyo na Black Panda. Guys, Siantoy binumba sa Iris, sahod pa. Two shot combination. Lagi bato na ni Siantoy ang team la ni Jimboy. La. Tuara. Side ha. Tuara Darlene la. Kuana. Kulata na, wana. Nagpauwa na bula ang team Guadalupe. Out ball, out ball. Out for storage. Score. Servisyo na Black Panda. 4-1 na. Back to La. full game. Iya ito ara Konsyal G ano ko. Ay la. Tuara. Guada. Jid. Black Panda. Tuara counter ni Black Panda. Agay. Out mo lang team ni Siantoy mga kaibigan. 4-1 atong score. No, serve. Serve Jid para dos. Agay Siantoy. Sintro. Pahika. Side out, side out, side out. Konsyal Giarno ko to serve para 5. Out ball. Jimboy. Serve Jimboy para dos. Buen. 2-4. 2 point lead sa team sa Guadalupe ha. Kini para 3. Servisyo Jimboy. Siantoy. La. Imo Siantoy. Ala. Out ball ang tira ni Jimboy. Serve Santos. Oh, servisyo Santoy para 5. La Lobo. Agay kini. Wa kabot. 5. 5-2 na, 5-2. Misul pa to, hindi ka kuha to. Siantoy to serve para 6. Two shot kombinasyon ni Siantoy. Pukot kaibigan. Side out. 5 ang team Guadalupe. Yodong, dugay na ba kita mabalik? Side out. Servisyo Jojo para 3. The Black Panda may pabuto Lobo. Tok mo ni Jojo. Sound ni Konsihal Giarno ko. Pero kagar ang tira ni Konsihal Giarno ko. 3-5 na. 3-5 na mga kaibigan. Kini servisyo Jojo para 4. Tuara. Datang may answer. Kuha pa. Out ball. Out ball. Yaw, 4. 4-5 na. 4-5. 1 point lead na lang. Kini servisyo Jojo para tie. Para tie score. Ay! Inside kayo. La! Inside. Counter talk mo ni Datang. Out ball. 4-5. 4-5. Puntos ka. Servisyo The Black Panda para 6. Agay The Black Panda again may timbre. Kuha pa Jimboy. La! Ano lang sa Constancio? Tuara Siantoy. Out ball. Asa ko na kay Echel. Parehin ka dire. Ipoy ya Echel. Servisyo Datang Jin Shakur. The Black Panda Lobo giatag gipikha ni Jojo. Answered by Konsyal Giarno ko. La. Rainfall coming from natin nilang Jimboy og ni Datang Jin Shakur. Jin Shakur again devastating shot. Agay. Wa kadating ang tira ni The Black Panda. Datang Jin Shakur to serve para 5. Nah. Jimboy ay. Subway may agi side out. Team Guadalupe sa ball. Giarno ko to serve. Try. Jojo, binumba sa iri ni Siantoy. Butas ang dipinsa. Size na ang team Guadalupe. Size 5 na. This game is brought to you by Maricel Antonio Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang email ban po rin kaibigan. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Servisyo Konsyal Giarno ko para City.
The Black Panda. Agay, gilayatan Jojo. La. Tuara. Ay, counter attack ni Shantoy. Awas. Servisyo Jimboy. Para Lobo. Jimboy milamba. Darlin. Ah, Jin Chakor agay para. Wa kayo kos Jin. Size 5. Size 5 ang atong skora, size 5. Salamat sa pagpangabos ko. Team Guadalupe Bulls. Shantoy to serve para City. Para City. Jojo. Chairman. Dodge. Konsehal. Agay! Konsehal Gierno Colobo. Paridol! Spike bomb! La! Sahod pa ni Darlene. Ay! Tungigan na Black Panda. Ay! Sus! Grabe, wak madutis na Black Panda's bomba. Ay! Jojo! Sahod ang bomban Jojo. Sa may double ito. Wala to may double. Salamat lang mga kamarama yung dua. Okay, back to the ball game. Dead ball to kanina, dead ball. Para igual size niya, para igual size niya. Gitilik ang serbisyo. Kay double si Darlene. Nasagang sa dughan dahil naigo pa suong Darlene. Double. Jimboy, bilang ba? Pusgay ang depensa ni The Black Panda. Igual size na. Igual size. Servisyo Jojo. Para City. Okay. Jin Chakor. Duara pokot kaibigan. Igual size sa atong gimuanan sa ato ang second set sa atong quadruple bakbakan. Servisyo The Black Panda. Jojo Lobo. The Black Panda mipika. Sagang pa ni datang. Agay tirang Konsehal Gierno ko. Wala pa sa tono. GCT. Servisyo datang Chakor. Para City. Datang again. Post shot combination. Added by Jimboy. La. Heavy rainfall coming from Jimboy's team. Out ball. Overhead sa mataas ito. Sayaw. boss! Side out. Dolan dito, pero maka-ibaw. Jeste, boss! Managay ito, huwag tayo sa... Awak tayo kaya, bawang bola. Arena, ada bola. Jeste, boss! Tawag sa ilaga. Do, ilaga. Oh, servisyo Konsehal Gierno ko. Wait. City size na, city size. Konsehal Gierno ko to serve para 8. Let's go, city size. Para sa rin. Jimboy Lobo. Biar ay Tuara. sakit. Babag ang kipinsa ni Jimboy. Oh, sa size. 8 size na, 8 size. Kini servisyo Konsehal Gierno ko para 9. 9, 69 let's go. 9 size na, 9 size. 9 size. Ang pagbabalik sa tulo. La, tara. Paris. Ario. Ay, out ball. Kapirin mo ikot bola. Serve Jimboy. Kanang daw ng maestra daw. Jimboy to serve Kasi pa. para City. Win. City 9 na. City. 2 points nila sa team Guadalupe. Kini para 8. Agay.
datang si Chakor. Kuha pa. Sige, lambahan ni Jimboy na. Chairman. Tuara. Wana. Agay, wana. Ipawana na bala. Ang Team Guadalupe. Ay, counter ni Santo. Hindi mapunit. Woo, grabe tiraha. Hoy, bisin. Oh, Jajabay. Serve. Santoy Parajis. Jojo. To Santoy Pictos. Kaging. Patay ang dipinsa ng Spikas. Kuha kaliho kang dipinsa Spikas. Igking atong tirahan. Kalitan mga kaibigan. Servisyo Santoy. Lalobo. Darlen. May burak. Sagang dire. The Black Panda again. La. Wana. Wala, tuara. Out ball ang tira ni Datang. Oh, sina. For the win sa game 1. For the game. For the win. Ang Team Guadalupe. Iba daw ang Team Guadalupe. Daw na ang Team Guadalupe sa atong game 1. Atangin niyo atong game to sa ato ang bakbakan.